ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि कोनसी नारीर रूप सौंदर्य आपण मोहमुग्ध होई उठिचंती, बेसी नहले भी ता सह गोटे थर आपण संपर्क स्थापन करिया पिन चाहुचंती, मात्र ताहा कोनसी मते संभव होई परू नाही। तबे आजिर ई क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली अव्यर्थ अघोर तांत्रिक उपायटकु शेयर करूची, याकु गोटे थर प्रयोग करनियंतु। आपण सेही नारी को कोनसी प्रपोज करिवार आवश्यक नाही, से ता तरफरु ही आपण को प्रपोज करिवो एवं आपण को पाखरु संभोग क्रियार सामान्य विलंबता घटिले से आपण को बारंबार नेहुरा करिवो। एही शक्तिशाली गुप्त तांत्रिक उपायटी कस्मिन काले विफल हुए नाही। जो माने तंत्र मंत्र जगत रे आज पर्यंत विश्वास रखि पारनांती, बारंबार वशीकरण क्रिया विफल होचंती, सेमानकु विनम्र अनुरोध, गोटे थर ही एही संभोग वशीकरण क्रियाटी को परीक्षा करे नियंतु। जदि तांको मन भितरे कोनसी नारी को लेकरी गुप्त लालसा एबे मध्य अछि एवं समाने सतत चेष्टा करचंती, सेही नारी को अंततः गोटे थर संभोग करिया पई, मात्र ताहा कस्मिन काले संभव हो नाही। सेमाने यही शक्तिशाली माता चंडींगांकर अद्भुत चमत्कार वशीकरण तंत्रोक्त क्रिया माध्यम गोटे थर ही सफल हेबे एवं एथिपाई आपन कोनसी सेबली विशेष कष्टकर मंत्रोक्त उच्चारण आवश्यक नहीं, किंबा सेबली कोनसी जटिल सामग्री आवश्यक नहीं। जहाँ आपनकर सामग्री आवश्यक मात्र 20 रु 30 टंका मध्य आपन ए समस्त सामग्री को जोगाड़ करि परिबे। तेबे ए चमत्कार माता चंडींगांकर शक्तिशाली वशीकरण तंत्रोक्त क्रियार संपूर्ण रूपरेख जानिया पे वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसथिले, एही भली कंटेंट रुचि रहुथिले, चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबोली कि आमे जते मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो, तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। एबे फ्रेंड्स, एबे आसुन नजर पकेबा माता चामुंडांकर ए जो शक्तिशाली वशीकरण तंत्रोक्त प्रयोग, जहा माध्यम कि आपण जेउ नारीर रूप सौंदर्य मायारे मोहमुग्ध होई उठिचंती, तांको गोटे थर प्राप्त करिया पे चाहुचंती, किभली आपण मन तांको बेसी नहले भी गोटे थर संभव करि परिबे। एहार संपूर्ण रूपरेख जानिया पे वीडियो को ध्यान सहकारे सुनंतु। जदि आपण तांको पूर्वरु प्रपोज करि सारलेनी, मात्र प्रपोज कला पर जदि कोनसी फल प्राप्त होउनी, से आपण को प्रत्याख्यात करूचंती, किंबा आपनकर लज्जा संकोच बसत हेतु हो से भली सत्साहस अभावरु तांको आपण जदि प्रपोज करि पारु नथांती, जद्वारा कि मन कथा मन रहुची, आपनकर संपर्क स्थापन होई पारु नाही, तेबे ए उभय क्षेत्र मध्ये आपण चमत्कार फल पाइबे। तांको आपण किछि प्रपोज करिवार आवश्यक नाही, से आपण को ही प्रपोज करिवे। आपनकर तरफरु संभोग क्रिया रे सामान्य विलंब घटिले से आपण को नेहुराबे, आपनकर गोड़ धरिबे। यह कस्मिन काले विफल होई नाही। जदि एहाकु सठिक भाबरे पालन कराइछि, तेबे এই চমৎকার বশীকরণ তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াটিকে সম্পাদন করিয়া পই আপন যাহা সামগ্রী আবশ্যক আপন এটি টিপি রাখন্তু। আপনার পাখাপাখি থিবা যেকোনসি পূজা সামগ্রীর দোকান হও কিংবা পনসারি ভাই পুটুলি বনিয়া দোকান হও, সেঠাকু ଯିବେ। মাত্র 20 রু 30 টଙ୍କା বিনিময়ে ଆପଣ ଏତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଜପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କାଗଜର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିଲା, ରାଜରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ଏବଂ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ସହ ଏହି ଭୋଜପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତାଉ ଏହି ଭୋଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ହଉ किंबा पुटली बनिया पंसारी भाई दुकान संग्रह करें। एसह अष्टगंध काली को सेठारु संग्रह करेंगे। से केवल अष्टगंध काली मागिले से देदेवे। जदि अष्टगंध काली से पाखे न थाए, तेज अष्टगंधर पाउडर नहीं आसबे और गोटे गोलाप जल नहीं आसबे, ताकू फेंटिक गोटे काली प्रस्तुत करेंगे और एक छोट महू शिशी को आनबे, जहाँकि ओरिजिनल होतिक सामग्री को आपने संग्रह करेंगे। जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय जितेबाला आपनकर वातावरण शांत स्निग्ध थिबो, कोलाहलमय नथिबो, सेही समय आपण शुद्धपुत होइकरी आपण जेउ नारी को वशीकरण क्रिया रे शामिल करचंती, ता गृहटी जेउ दिगरे अछि, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जेउ दिगरे अछि, सेही दिग को मुख करिकरी एक लाल आसन पकईकरी आपण माने बसिबे एवं एई भोजपत्र रे एई मंत्रटी को ही केवल लिखिबे। कौनसी फूल गछर काठी सहायतार मंत्रटीर अमुक स्त्री जगार संपृक्त नारींकर नामटी को लिखिबे एवं मंत्रटी को सेठी मध्य आपण माने 108 बार उच्चारण करेंगे। 108 बार उच्चारण पर आपंकर नाम गोत्र सिद्ध कौन स्फटिकर माला हो किंबा रुद्राक्षर माला हो व्यवहार करेंगे। अन्यथा आपण मुग बिरी गुआ यही कौन गणन सामग्री को व्यवहार करी
ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛର କାଠି ସହାୟତାରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ମହୁ ଶିଶି ଆଣିଛନ୍ତି ମହୁ ଶିଶିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ତାର ଠିପି ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ କରିସାରିଲା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପୂଜିତ ପିପଳ ଗଛ ହଉ, ବରଗଛ ହଉ କିମ୍ବା ଅରଖ ଗଛ ହଉ ଯାହାରି ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତିଦେବେ ଏବଂ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ହଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ସମ୍ପାଦନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବେ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଡାକି ଦେଉଛି, ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅୟମ ଅଏ ଅନୁସାର, ହ୍ରିମ୍ ହର ଫଳା ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସାର, ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଆକାର ମ ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସାର ଦେୱାକାର ଚାମୁଣ୍ଡା, ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥର ସେହି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ କାଠି ସହାୟତାରେ ଲେଖି ତାକୁ ମହୁ ଶିଶିରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ସେଇଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ, ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ହଉ, ବରଗଛ ମୂଳ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅରଖ ଗଛ ମୂଳ ହଉ ତା ମୂଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତି ଦେଇକରି ଆସିବେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରପୋଜ କରିକିରି ସମ୍ଭବ କ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତା କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋପନ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।